Mercado. Gabi ka, kuya! Pinasa sa kala. Uy! Grabe! Grabe yun. Jerry, Toto. ito na si Jerry sa'yo. Okay, thanks. Whoop! Pasok para kay Sumbayang. Good. Nieba. Nieba, tumira ng 3, niligis pa. Mercado. Mercado, pinasa kay Tibay! 2 points. Kala namin kasi matataas na. Whoop, number 1. Easy 3 points para kay number 1. Number 5. Pinasa sa loob. Kuya Yam pipersahin. Hindi, nahiya pa konti. Oy, pasok para kay Kuya Yam. Ayan na, Tibay. Binigyan ng screen. Oy, pure hard work. Nakakuha ng foul. Si pure hard work. 10 seconds to shoot, ha? Oy, grabe ka, boss. Nieba. Grabe. 8 seconds. 5. Boy. Ayan na. Sino to? Rabulan. 2 points para kay Rabulan. Bonsani. Whoop. What happened? Nice one para kay Kuya Sote. Oh. Sumayang. 3 points para kay Sumayang. Okay. Boy, airball. Hindi. Tinasa. Nice one. Oy, bawat ko. Piyasa kay Berdan. Berdan! Finishing move. Para kay Berdan. Connection! Binalik ulit. Grabe. 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 Didiskarte. Whoop, nasupal. Ni number 23. Ulit. 5 seconds to shoot. Oy, pasok. Grabe ka na. Look, Mijares. Pinasa kay Berdan. Berdan. Finishing move. Paborito mo yan. Tagang bola. Sunny Boy, pinasa kay Clyde. Clyde. 3 points para kay Clyde. Sunny Boy, binigay kay Atakador. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Uy, pasok. 2 points para kay Atakador. Bulan. Grabe yung pasa. Grabe ka na. Number 12, may kasama pang top board. Labas. Verdad, nakaplay na naman. Finishing move. Paborito ko yan. Grabe, number 1. Binabantayan si Pure Hard Work. Laban kay Basalio. Pinasa kay Nepa. 2 points. Ayan na. Tibay. Kaya yan. Kalma nila. Pinasa sa loob. Nabutasan. I am sorry. Hindi siya nasusunod. 5 seconds to shoot. Uy! May kasama pa. Behind the back. Kuya Luke. Laban kay Kuya Bren. Agay. Pasok. Kuya ni Pure Hard Work. Oh my God. Post to post. Ayan na, Kuya Yam. Pinasa kay Toto. 3 points. Lista mo na yan. Sumayang. Basalio. Nice one, Kuya Yam. Oy, Mercado. 10 seconds to shoot. Oh, grabe. Kala mo. Kuya Yam. Naku, grabe yung bullet pass. Ayan na, Berdan. Berdan, piyasa kay Tuto. Tuto! Finishing moves! Oh my God! May kasama pa. Pinasa kay Nieba. Mercado, libre. Kala ko dadakdak. Sino yun? Toto! Berdan, finishing move! Grabe. Fast break. Yun, 2 points para kay Toto. Sir, nice game, sir. Sorry kanina. Okay lang. Pinulikat eh. Oh! Grabe. 2 points para kay Waldemar Team. Grabe. Taklay, tsaka si... 3 points. Ano ba yung type C? Okay.
Ayun na. Tibay, 3 points. Binig. Ayun na. Lopez, pinasa sa ilalim. Lopez ulit. Pinasa kay number 12. Number 12 is 2 points. 2 points. Para kay number 12. Your hard work. 10 seconds to shoot. Whoop! Back to back. 3 points. Back to back. Number 12, number 12. Pinasa kay Sumaya. Pinasa kay Ralos. Ralos umatake sa loob. Pinitpit ang bola. Para sa 2 points. Ayan na, Sunny Boy. Sunny Boy. Oy! Offensive foul. Ang itinawag. Linis lang. Niluwarin. Tibay. Oy! 2 points para kay Clyde. Bonbon. Pinasa kay Clyde. Ay! Grabe yun. 2 points. Clemente, pinasa kay Rod. Sumayang! Hindi sinayang ang tinira. Ayan na. Whoop! 3 points! Bang! Berdan. Ingat. Ayan na. Whoop! Clemente. 2 points. Gana sa 6. Bilis talaga oh. Grabe yun! Oh my God! Nieba! No good! Ayaw na sabay ni Gaya. Boss Luke! Clemente! Tumira, pasok. Favorite. Test the shoot! Oh my God! Grabe talaga. Ni Siso. Ayan na, Nieba! Pasok! Gana sa 6. Dead ball po, kuya. Uy! Air ball. Uy! Pasok! Uy! Favorite shot! Score natin is 102-9. Ronnie! Open na ang 10 si Ronnie. Tulong! Fred! Uy! Binigla! Tibay! Rebound the ball! Uy! Mercado! Paul, supal sana kaso. Uy! Boss Light, tumira Mercado ang rebound. Patay. May kasama pa ang top board. Kuya Clyde, kasama mo walang injure. Aray ko, nakakatakot si Boss Light. Kumakalong. Rod, Kuya Yam. 10 to shoot, Kuya Yam. Naku, nagpapakilala si Kuya Yam Masalyo. Ayan na. Sige sir, thank you. Nieba. Ibay, 10 seconds. Ayan na! Grabe, Nieba. Naka-back up para sa'yo. Diretso yan. Nieba! Tumama sa kanto. Oh! Grabe yun! Fade away shot. 10 to shoot. Nako! Oh my God! Oh! Boss Yam! Boss Yam! Anong ginagawa mo? Oh my God! Boss Yam! Time out! Boss Yam! Ang bigat mo! Ganda ng laban!